Hai, Assalamualaikum. Yang tak tidur lagi. So, Alan tadi dah buat live on essential oil. And then sambung sesi coaching. So, Alan dah pakai tudung ni, kita continue live sikit. Sebab dah 3 hari I tak live pasal business tips. So, malam ni I just nak continue satu lagi tips on how to go far in business. Malam ni tips on attitude juga. It's about our attitude. How we do anything is how we do everything. Okay, so dia relate dengan business. Sebelum kita buat business ni, kita kena buat bersungguh-sungguh. Buat sampai jadi. Jangan give up. So, kalau kita dah buat satu business tu, jangan lompat-lompat business. Fokus dulu satu business ni sampai jadi. Sebab mostly kalau kita tak fokus, kita buat satu business, kita rasa macam tak jadi, kita lompat ke business lain. So actually, kalau macam itulah attitude kita, dia akan sama je. Kalau kita try buat business ni tak jadi, and then kita tak selesaikan masalah business ni, kita lompat business lain, dia akan sama je. Sebab how we do anything is how we do everything. Macam mana kita buat satu benda, samalah perangai kita dengan buat benda-benda lain. So benda ni, waktu I belajar dulu memang tersentap lah. Mentor I dia tegur something pasal kita orang masuk lambat dalam kelas. So dia bagi statement ni. Dia kata kalau you masuk kelas ni lambat, mesti benda lain you buat pun lambat. So daripada situ memang tersentap. So I sentiasa ingatkan diri I. So I hope I boleh share dengan semua orang. So kena jaga this attitude. Kalau kita buat satu benda, buat sampai jadi. So make sure kita buat sampai jadi. Bukan tak boleh buat banyak business, boleh. Tapi kalau you dah capai betul-betul berjaya dalam satu business ni, baru kita move on to another. Kalau nak tambah bakul lah. Tapi as long selagi kita tak boleh selesaikan masalah dalam satu business ni, fokus buat sampai jadi. So tu je for today, tips for today. Just ingat on kita punya attitude lah. It's tips on attitude. How we do anything is how we do everything. So sebelum give up tu, ingat this tip. Try selesaikan problem yang ada dalam current business. Cari juga solution. Barulah kalau tak boleh juga tu, barulah tukar business. So that's all, short one for tonight. So tips number 7. Until the next tip. Good night everyone. Assalamualaikum.